İyi günler. Merhaba, ben Cenk Çetin. Herkese hayırlı işler diliyorum. Hello, good days. I am Cenk Çetin. I am wishing nice days and nice job to everybody. Jesus. Hello. Assalamu alaikum. Ahunnyong haseyo. Aloha. Anuyong hasihiminika. Bax kavalik. Vale. Bon dia. Bonjour. Oreda. Uno zia. Buongiorno. Cantonese. Cantonese. Ciao, ciao, tsek iha duhid. Dobry den, dobry deo, zien dobry, gotak, guten tak, hallo, ei hesh, oi hola, kalimera, kemche, konnichiwa, kumustaka, lava diena, labas, magandan tank halito, mandarin, mubote, merhaba, mingalarbar, minshani, migue, moin moin, namaskar, namaste, nei hou, ohayo gozaimasu. Oi, привет, привет, Rojbaş, salam or doru, salut, una diminuita, ziua, sayan bayan, seko, selam, selamet tadi, shalom, salom, suprana, sizia, kalofalama, tervet su, vanakkam, yaat zdravstuviyete, zdravo zivju. Kur'an oku, namaz kıl, iyilik, güzellik yap, kötülüğü, çirkinliği yasaklıyorum toplumlara kardeş. Jesus. İyi günler, good days. Read Kur'an, perform salat. Kardeşim. Allah Allah. İnşallah, inşallah, maşallah, maşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah Allah. İnşallah, inşallah, maşallah, maşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah Allah. Allah Allah. İnşallah, inşallah, maşallah, maşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah Allah.